यूट्यूब चैनल पर खुशमदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज दुआ कुनूत वितर के आखिरी रकात में जो पढ़े जाने वाले उसको सीखने की कोशिश करते हैं। आए तो शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका नस्तईनुका व नस्तगफिरुका ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق ملحق ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق अब इंशाअल्लाह दोबारा पूरे रवानगी के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आए हमारे साथ। अल्लाहुम्मा
إنا نستعينك ونستغفرك اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Subscribe Daily Kirankus.